Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati jedan Makitin alat. U pitanju je jednoručna glodalica, a ne mora biti jednoručna, RT0702C. Radi se o jednoj glodalici koja po meni je jedna od najboljih kupovina kada su u pitanju jednoručne glodalice. Makita ima taj sistem jako lepo napravljen, a kod nas je onako zastupljena i mislim da je stvarno dobra priča. Zato sam se i odlučio da uradimo recenziju ovoga u naravno saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs. Ovo što hoću vam kažem, glodalica je trenutno na popustu. To je Makitina akcija koja traje do kraja oktobra i Super Alati kao prijatelji kanala su rešili da svako ko bude kupio ovu Makitinu glodalicu dobije na poklon jedno ravno glodalo uz nju. Tako da to je poklon prijatelja kanala www.superalati.rs. Posjetite njihov sajt, ima stvarno sve i svašta od alata na sajtu. Kada se radi generalno o glodalici kao alatu, to je nezaobilazan stolarski alat. Znači nešto što ako se bavite stolarijom apsolutno treba, bez obzira da li se rade pločasti materijali, da li se radi puno drvo, to je neki alat bez kog se, ajde da kažem uslovno, ne može. Od nekih osnovnih specifikacija koje treba znamo za ovu mašinu, to je da ima podesiv broj obrtaja u rasponu od 10 do 34.000 obrtaja, posjeduje soft start, posjeduje restart protekciju, odnosno restart zaštitu. Dolazi vam u paketu dve čaure od 6 i 8 mm, znači može prihvatati glodala i od 6 i od 8 mm, 710 W je snaga motora. Evo šta vam dolazi uz mašinu. Dolazi vam mašina, dolazi vam jednoručna baza, dolaze vam uputstva za upotrebu, imate garanciju 2 godine, registracijom na sajtu makita.rs u roku od 4 nedelje od datuma kupovine ostvarujete pravo da produžite garanciju na 3 godine, tako da to uradite. Dolazi vam jedna paralelna vođica, dolaze vam ovdje dve vrećice, u jednoj vrećici vam se nalazi dodatak za usisivač i u drugoj vrećici ovdje imamo dva ključa koja nam služe za stezanje i otpuštanje glodala. Dolazi nam ovdje za šablon jedan dodatak i dolazi nam još jedna stezna čaura, nemojte slučajno da je bacite. Ono što je lepo i što ja uvek volim kod alata na struju, odnosno na kabl, da vidim dosta kabla. Ovdje se radi o 4 metra kabla, što je odlično. Kabl je prečnika 2 puta 1 mm kvadratni, što je dovoljno za mašinu ove snage. Prvi utisak kada uzmete mašinu u ruke, vidite da je to napravljeno kao mali tank. Znači izuzetno robusno, izuzetno čvrsto, sve odrađeno ovo od aluminijuma. Ovaj deo dole baze gumiran, nazubljen, znači napravljeno zaista onako da odaje jedan visok nivo kvaliteta. Vidjet ćete da na dosta CNC mašina se nalazi baš ova glodalica. Zbog čega je stavljaju? Pa verovatno zato što je pouzdana, jel tako, i što ima neke najbolje performanse u klasi. Na samoj mašini možemo vidjeti odmah da je pristup četkicama brz, znači mogu se menjati bez rasklapanja uređaja. Dalje možemo vidjeti da je gornja strana mašine ravna. Zbog čega je to bitno? Kada menjate glodalo, mašina stoji stabilno, znači neće se izvrtati, a u skladu sa tim je kabl postavljen ovdje bočno. Ovdje sa gornje strane nam je postavljen selektor brzine rada i na njemu možete odabrati brzinu u rasponu od 1 do 6, znači nema nekih klikova jasnih između, tako da možete podesiti brzinu koju god vi želite. Ispod selektora ovdje nam je postavljen prekidač za uključivanje i isključivanje. Dobra je pozicija prekidača, znači bit će pri ruci da može da se isključi i uključi mašina, a pritom ima ovaj ovdje zub koji neće dozvoliti da ako mašinu spustite na stranu da se sama uključi ili isključi. Da ga nema, ova mašina bi se uključila ili isključila kada je okrenete ovako na stranu. Međutim, neko je i o tome razmišljao. Na vrhu mašine, pored ventilacionih otvora, nalazi nam se i jedna lampica koja nam je indikator da li je mašina pod naponom trenutno. Kada uključimo mašinu u struju, ona svetli zeleno i znači sve je u redu, ok, možete da pokrenete mašinu. Međutim, ukoliko ste ostavili mašinu pre toga uključenu i uključite je u struju, treptaće crveno. Reći će vam mašina je uključena, isključi je da bi dozvolio da je uključiš.
Hajde da je odvojimo od baze. Otvorite ovu ovdje polugu i izvadite glodalicu. Znači, evo pogledajte kako izgleda mašina. Znači, ovdje imamo skalu sa podelom u milimetrima do 25 mm. Ovdje imamo nazubljeni deo koji ima funkciju zupčaste letve. Ovdje je podela u inčima. Sa donje strane, pored ventilacionih otvora, nalazi nam se prihvat glodala. Znači, ovdje imamo steznu maticu, koju kada sklonite, ispod nje se nalazi stezna čaura. Ovdje nam se nalazi ovaj crveni taster. Taj crveni taster je blokada osovine. Znači, njega kada pritisnete, ovdje na samoj osovini imate rupu i on će zapravo ulegnuti u tu rupicu i blokirat će osovinu kako biste mogli da zategnete glodalo. Znači, to je jedan način na koji možete postaviti glodalo, a drugi je upotrebom dva ključa. Što se tiče same baze, već sam rekao da je dobro odrađena. Znači, ovdje imate veliki prorez koji vam služi da možete gledati glodalo kako se kreće. Sa donje strane imate 4 šrafa koja možete odvrnuti pa staviti drugu podlogu ukoliko vam je ova mala za rad. Znači, napravite od pleksiglasa. Ovdje sa strane imamo jedan šraf. Taj šraf nam služi da postavimo paralelnu vođicu ili možemo postaviti, ima još nekih dodataka, pokazat ću vam i to posle, pošto imam od moje stare Makitine glodalice. Izrađeno je od aluminijuma, izuzetno je čvrsto sve, znači čak i ovaj ovdje zupčanik je izrađen od metala, što samo ukazuje da se radi o kvalitetnom alatu, dobro osmišljenom, koji će biti trajan. Glodalicu vrlo jednostavno umećete u mašinu, samo ubacivanjem. Na ovoj bazi se podešavanje dubine radi prilično prosto. Znači, dovoljno je samo da podesite dubinu koju hoćete. Ovdje imate mernu skalu, jel tako? I ovu kopču zatvorite i to je to. Ona je fiksirana i ne mrda nigde. Međutim, ako hoćete fino da štelujete, pošto ovo, vidite, ima prilično lagan hod gore dole, kako da uradite fino podešavanje dubine? Uzmete i pomerite ovu polugu otprilike da bude po 90 stepeni u odnosu na mašinu. Vidite. Sada, pošto smo to uradili, ona je malkice ovo stegla, ali ga nije skroz fiksirala. I sad ćete okretanjem ovog šrafa moći da odradite to krajnje precizno, što kaže u delić milimetra. Kad ste završili sa podešavanjem, samo zaključate do kraja i spremni ste za rad. Hajde da montiramo ovu paralelnu vođicu. Odvije se ovaj ovdje šrafić. Tu imate podloške. Zavučete ispod njih paralelnu vođicu. Stegnete ovaj šraf. I to je to. Distancu možete podešavati. Odvijete ovaj leptir ovdje i idete na jednu ili na drugu stranu. Tako da to je ok. Ako rešite da isecate neke kružnice, postoji opcija i za to. Za to imate ovdje predviđenu jednu rupicu. Vidite, kroz koju se zavrne šraf i onda može da se radi kružnica. Ono što treba znate da ova mašina ne može seći krugove, odnosno raditi glodanje, jel tako, krugova u rasponu od 172 do 186 mm. Znači, tu ima jedan, ajde da kažemo, procep koji ne možete da pokrijete sa tim. Što se tiče montaže ovog dodatka za usisivač, jednostavno je. Ovdje imate jednu rupicu, imate ovdje izbočinu jednu na ovoj plastici, ugurate jedno u drugo, ovamo pogurate, ono će da klikne i nakon toga sve to osigurate opet šrafom koji ste dobili uz mašinu. Znači, nakon toga možete ovdje priključiti usisivač. Da vidim ja da li odgovara ovaj moj usisivač ovdje. Ne, znači morat ću koristiti adapter za usisivač da bi mogao da ga koristim uz ovu mašinu. Ukoliko radite sa šablonima, kako montirate ovaj dodatak za šablon? Odvijete ova 4 šrafa od podloge baze, uklonite podlogu, postavite ovaj delić na mesto, vratite nazad podlogu, zavrnete
i spremni ste za rad. Hajde da vidimo kako se montira glodalo na ovoj mašini. Znači, skinete bazu, demontirate je, otpustite maticu. U zavisnosti od toga koje glodalo koristite, koristit ćete jednu ili drugu steznu čauru, da li je 6 ili 8 mm. Znači, vodite računa, opet kažem, da ne izgubite ovu steznu čauru, drugu koju ne koristite. Stavite je negdje da znate gdje je. Evo ga, ovo glodalo jedno profilno. Ovdje imate ovaj vosak preko glodala. Znači, umetnete glodalo u mašinu, ali ne skroz ovako da upadne. Znači, ostavite ga malo iznad. Sada, neka glodala imaju na sebi marker dubine, dokle se stavlja glodalo. Ovdje ne vidim da ima marker dubine, tako da ću ga ja staviti onako, što kaže, od oka iskustveno. Blokada osovine, vidite, ona je zgodna da postavite glodalo na mesto. Sad ovdje imate opciju. Opcija 1 je držite blokadu osovine i zategnete ključem glodalo i to je to. Opcija 2 je jedan ključ ide ovdje na osovinu, drugi ključ ide ovdje i onda se to stegne. Ne treba pretezati. Znači, sjećate se na početku videa, rekao sam da je ovo uglavnom jednoručna glodalica, ali može biti i dvoručna uz bazu koja se kupi odvojeno. Isto je važno da vam napomenem da svaki deo kod Makite imate odvojeno da kupite. A imate i varijantu ove glodalice koja dolazi u setu sa 3 baze, znači sa svim tim dodacima, pa sad kome šta treba. Nekome treba samo jednoručna da obara, ne znam, ivice malo, nekome treba i da može lepo da je uroni, jel tako? Tako da u zavisnosti od vaših potreba vidite da li vam se više isplati da možda kupite ceo set taj veliki koji ima sve 3 baze ili ćete kupiti glodalicu pa posle ako vam se ukaže potreba i za ovom dvoručnom bazom ili šta ja znam. Vidite, uvek se više isplati kupiti garnituru, odnosno set, jer uvek tu dobijete povoljniju neku cenu nego kada kupujete sve deo po deo. Naime, ovdje ova baza dvoručna dolazi u ovoj kartonskoj kutiji. Izvadite bazu i nemate ništa više unutra u kutiji. Baza je izrađena po uzoru na sve ostale profesionalne Makitine glodalice. Znači, 2 ručke, mikropodešavanje ovdje imate gdje možete podesiti sve u ne 10, u 20 deo milimetra, znači dubinu. Imate šeširić za podešavanje orijentacije, brzu promenu dubine pritiskom na dugme, fiksiranje, revolver sistem, znači sve je napravljeno kao na pravoj velikoj glodalici. Zbog toga sam i uzeo, mnogo mi se dopalo, znači nisam mogao da izdržim. Uzmete, samo skinete glodalicu iz one jednoručne baze, ubacite je u ovu dvoručnu bazu. Pozadi imate ovu kopču, stegnete i vi ste spremni za rad. Mi smo namontirali na ovu mašinu profilno ukopavajuće glodalo. I sad kako da odredite nulu? Ovo postolje, odnosno ova baza, ima ovdje polugu koja omogućuje najnormalnije fiksiranje u željenoj visini. Znači, pritisnete i mašina je fiksirana u toj visini i to je to. Radite dok god ne oslobodite ovo, a neće promeniti visinu, je li tako? Ovdje sa prednje strane imate ovu mernu skalu i imate ovu ovdje navojnu šipku. Kako određujete nulu? Pošto je ukopavajuće, samo pritisnete glodalo dok ne dodirne materijal. Znači, kada je dodirnulo materijal, blokirate ga pozadi ovom polugom u najnižem položaju. Nakon toga imate ovdje taster koji ima ovaj ovdje prsten koji ima navoj. Znači, kada taj navoj zategnete, fiksirali ste zapravo ovu ovdje šipku za dubinu. Njega bitno da otpustite skroz, pritisnete ovaj taster i gurnete navojnu šipku dole do graničnika na revolveru. Znači, kada ste to uradili, pustite i vi ste sada podesili nulu. Nakon toga, ovaj šeširić postavljate na poziciju tako da vam pokazuje nulu. Kada ste to odradili, sada možete da vršite promenu dubine. Znači, okvirnu promenu dubine vršite tako što ćete uzeti
i pritisnuti ovaj taster opet i podići šeširić recimo 5 mm. Znači evo ga, ja sam ga namestio otprilike na 5, znači treba malo da se koriguje, znači korigujete ga finim okretanjem ovoga i kada ste došli na tu željenu dubinu, postavite ovu nulu ovde, vidjet ćete ovo može da se okreće lagano, postavite da bude okrenuto ka vama. Nakon toga svaki pun krug koji okrenete je 1 mm. Znači ako treba da spustite ili podignete glodalo, ići ćete na jednu ili na drugu stranu. Znači evo sada sam okrenuo jedan krug, to je znači još milimetar, jel tako? Ako okrenem još jedan krug, još 1 mm, jel tako? To je znači sada 7 mm. Ako mi treba 6,5, idem na 6,5, 6,4, znači koliko god. Kada ste završili sa podešavanjem dubine, ovaj ovde šrafić uzmete i zategnete, odnosno ovaj prsten. Uzmete, zategnete ga i sad ne može da se okrene više lako ova navojna šipka. Možete znači je okrenuti, ali ne može lako, sama od sebe da se okrene. Sada ste dobili zapravo distancu ovde od ovog revolver graničnika od koliko smo namestili, 6,4 mm, je li tako? Znači 6,4 mm će on prodrti u materijal. Sada otpuštate pozadi ovu polugu, podižete, sada ćemo okrenuti celu glodalicu naopako. Kada pritisnete ovo i blokirate, vama ovde glodalo u vrhu viri u odnosu na bazu 6,4 mm. I toliko ćete prodrti u materijal kada budete radili. Nadam se da sam objasnio onako pitko da može da se razume. Još jedna bitna stvar koju treba vam kažem je da ova mašina posjeduje kontinualnu elektroniku koja će znači prilikom rada nastojati da broj obrtaja ostane nepromenjen bez obzira na to da li je u praznom hodu ili pod opterećenjem. Sada ćemo izmeriti broj obrtaja u praznom hodu po brzinama. Evo, to su bile merene brzine, a ovo su brzine koje pišu u uputstvu. Na ovoj bazi također postoje i otvori koji su predviđeni za montažu paralelne vođice. Na nju se može montirati uz adapter i ova vođica što dolazi u samu glodalicu, a postoji i posebna namenska vođica sa mikropodešavanjem. Pa sad kome šta odgovara, to će i koristiti. Ovaj ovde deo sa revolverom vrlo jednostavno se menja. Znači tu možete napraviti presete dubine i koristite ga tako što ga okrenete sa pozicije na poziciju i samim tim ograničavate prodiranje u materijal u različitim koracima. Što se tiče samog hvata ove dvoručne baze, on je dobar, ok je, ovo je gumeno, ne kliza ništa. Međutim, jedini problem koji ja ovde imam, to je ovaj ovde deo, gde malo kačim za ovu ovde polugu za fiksiranje dubine rada. Znači, ona mi malkice ovde smeta, ali očigledno da nije mogla nešto mnogo drugačije da se izvede ili su moji ćevapi malo predebeli za to. Hajde da izmerimo i nivo buke koju ova mašina pravi. Što se tiče luftova, mislim ljudi kakvi luftovi, ovo je Makita, nema tu luftova nigde. I samo jednu stvar da vas zamolim, nemojte ovu mašinu da pomešate sa kineskim kopijama, nigde veze nema među njima. Evo ovde možemo vidjeti da je mašina proizvedena u pogonu u Rumuniji. Što se tiče još dodataka vezano za ovu mašinu, ovde imam ovaj dodatak, to mi je od moje Makite 3709, jednoručna glodalica, ona je 530 W. Jako zgodan jedan dodatak. Ako kupite samo ovu glodalicu, ovo se isplati kupiti, košta par stotina dinara bukvalno, a faktički svako glodalo koje vam nema ležaj, on ga pretvara da može radi kao da ima ležaj. Kako se sa njim radi? Vrlo jednostavno, ovde se ovo odvrne, ubaci se ovaj deo tu. Znači može se podesiti po visini u zavisnosti od dužine glodala, jel tako? Namestite ga tu i ovde imate jedan
kuglični ležaj. Taj ležaj faktički vam menja onaj ležaj koji stoji na glodalu. I vi sad možete ovdje fino da podesite, otpustite ovaj šraf i fino možete da podesite distancu gde on stoji. Ovo je znači fino podešavanje napred-nazad. Jel tako? Fiksirate ga i svako glodalo koje koristite vam faktički radi kao da imate ležaj na njemu. A evo ih ovdje i obe mašine jedna pored druge. Hajde da popričamo malo o glodalima. Nećemo mnogo dužiti ovu temu jer to je ovako prilično široko. Raznih ima oblika, raznih namena, znači sve i svašta se pravi za svakakve potrebe. Ne bi se pravilo jel da nema potrebe. Neka podela glodala je ravna glodala, profilna glodala, glodala bez ležaja i glodala sa ležajem. E sad, da li je to ravno kopirno glodalo sa ležajem ili je ovako onakvo. Znači kada su još glodala u pitanju imamo ukopavajuća i imamo neukopavajuća. Znači ne možete sa svakim glodalom da krenete da radite ukopavanje sa bilo koje pozicije. Ako ste na sredini recimo materijala i hoćete da krenete odavde da radite glodanje, jel tako, pa da nastavite, neka mogu da odrade, ova može, kada ga okrenete sa donje strane, primetit ćete oblik karbida. Ovdje primetit ćete oblik karbida da je takav, vodimo se logikom, jel tako, ima delove karbida koji su naoštreni, koji se nalaze ovdje blizu centra, jel tako. I ono može da radi i profil i da se ukopa. I to je ok. Međutim, imate glodala koja to ne mogu. Primjera radi, evo ga profilno glodalo, imamo gore ležaj, uzmete imbus, skinete ležaj i vi nemate noževe sa donje strane koji bi mogli da izvrše ukopavanje u materijal. Tako da vodite računa, znači uglavnom na kutijicama imate naznačeno šta koje glodalo radi. Vrlo je bitno opet i da vam kažem da, ne kažem nemojte kupovati kineska glodala. Dobro je da kupite kineska glodala ako kupujete u nekoj garnituri. Dok ne vidite šta vama tačno treba ako ste početnik. Ako niste početnik, zaobiđite kineska glodala, nema šta tražite sa njima, kupuje se kvalitet, kupuje se Makita, kupuju se brendovi za koje već svi znamo, koji su se pokazali pouzdanima. Vi na svakoj kutijici glodala kada ga kupite imate osnovne informacije na njoj. Šta su osnovne informacije? Znači, prihvat koliki je. Ovdje je 6 mm. Imate prihvat 6, 8, 12 mm. Imate radnu dubinu maksimalnu i imate prečnik, odnosno profil koji to glodalo radi. Također, nemojte da zaboravite, okrenete malo i drugu stranu kutijice pa pogledate ovdje, piše maksimum 28.000 obrtaja u minuti. Što je veće glodalo, sporije se vrti. Jer ista je priča kao i sa brusilicama, radi se o obodnoj brzini. Evo ovo glodalo, profilno, radijus 6,35 mm, radna dubina 13,5 mm, prihvat 8 mm. Okrenete sa zadnje strane, pogledate šta piše, maksimum 18.000 obrtaja u minuti. Zbog toga je dobro da imate glodalicu na kojoj možete podesiti i broj obrtaja. Evo ovdje imamo još jedno glodalo, znači radi se isto o profilnom glodalu, radijus 3,2 mm, 9,5 mm radna dubina maksimalna, 8 mm prihvat. Brzina, evo ovdje se vidi, 24.000 obrtaja. I još jedna napomena, vodite računa, dobra glodala su jako oštra, prilikom montaže i demontaže pazite da se ne posečete. Evo stavio sam ravno glodalo na mašinu, stavio sam paralelnu vođicu, pa ćemo ovdje jedan nut da napravimo, odnosno šlic. U Medijapanu je ovo zaista ne predstavlja nikakav problem. Povećao sam dubinu, idemo još jedan prolaz.
Kad radite veće dubine, znači radite to iz više prolaza, logično, jel? Evo ovdje sam sada promenio, stavio sam ovaj dodatak koji nam simulira da ima ležaj, jel tako, glodalo. Sada hoću ovdje, zamislite, ako hoćemo da upustimo ovaj deo, da možemo da stavimo recimo lesonit na leđa ormara. Znači, u svakoj varijanti vi možete uvek da regulišete koliko ćete uđete u materijal i po dubini i sa ove strane po dubini. Tako da možete uvek prilagoditi poslu koji zapravo vi radite i za šta vam treba. Evo sljedeća priča, opet sa ovim dodatkom idemo. Ono što sam rekao, ovo glodalo koje imam, ono nema lager na sebi. Evo pogledajte koji smo profil sada dobili. Sljedeća stvar, stavio sam paralelnu vođicu, pustio sam glodalo malo niže, pa ćemo ovdje sada da uzmemo da napravimo, kako bi to nazvao, šlic, dekoraciju, šta god. Evo ovdje izbliza možete vidjeti malo kako izgleda to kad je odrađeno i obrađeno, znači izgleda perfektno. A odavde možete tačno vidjeti i kakav je profil koji pravi ovo glodalo. Evo promenio sam glodalo, ovo glodalo ima lager na sebi, odnosno ležaj, može se koristiti za rundovanje, odnosno za obaranje ivica, ako ga znači pustite jako malo da prodire u materijal, a može biti i profilno glodalo, znači ako ga pustite dublje u materijal. Sad ćemo da probamo i jedno i drugo. Evo ovdje tačno možete da vidite lepo razliku, znači ovdje smo samo oborili ivicu, a ovdje smo dali i profil, znači da ide malo dublje, pa je onda ovdje zaobljeno. Vidite kako ovdje imamo profil, a ovdje je samo oborena ivica. Znači možete ih koristiti faktički za dve svrhe. Sljedeće glodalo koje imamo ovdje, ista je priča kao i ovo prethodno, samo je veći radijus. Znači ovdje je radijus 6,3 mm. Nemojte da zaboravite kada stavljate veće glodalo, obarate brzinu. Znači broj obrtaja smanjujete. I opet evo malo pobliže kako to izgleda. Evo vidite i profil kakav je. Da ne bi bila priča samo Medijapan radimo, evo nam je bukovina, isto veliko ovo glodalo koje smo koristili. Sad ćemo da odradimo i sa njim. I sada ćemo do pola odraditi profilno. Odlično, lepo i glatko. Evo pogledajte malo izbliza
kako izgleda. E sad, kad dolazimo do priče kako voditi glodalicu. Glodalica se vodi, zapamtite ovo pravilo, ovako, prisloniš i u tom smeru. Znači, prisloniš palac uz materijal, u tom smeru ide glodalica. I to je klasično. Postoji metoda gdje se glodalica na drugu stranu vuče. Tu je veća mogućnost od povratnog udara. Međutim, kao benefit dobijate malo glatkiji rez. U principu, ukoliko niste previše iskusni sa glodalicom, ovo je varijanta koju radite. Kada budete uhvatili lepo ruku, moći ćete raditi na koju god stranu hoćete. Namontirao sam kopirno glodalo sa ležajem dole. Ovdje imam jednu oblikovanu dasku ispod, ona će mi služiti kao šablon koji hoću, odnosno po kome hoću ja kopiram. A ovdje sa ove strane imam medijapan koji hoću da mi bude tog istog oblika. Znači, podesio sam dubinu, tako da mi ležaj ide po ovom ovdje donjem delu i onda će on ovaj gornji deo oblikovati prema njemu. U principu bi trebalo ubodnom testerom ovdje ovo skinuti malo, da se manje troši glodalo. A pošto mi malo smeta ova prašina, normalna stvar, jel tako, stavit ću i usisivač, nadam se da neće smetati u videu, da će se sve opet dovoljno dobro vidjeti. Evo, kao što vidite, ja sam to tu ugrubo samo odfikario, što kaže, sad ćemo da uradimo kopiranje kopirnim glodalom. I evo, kao što ste mogli i da vidite, pogledajte kako je kopirno glodalo to odradilo. Evo i pogled odozgo. Vidite i sami da je to ispraćeno maksimalno, a evo sada ću se pomeriti sa strane malo da vidite da još uvek tu ispod stoji onaj šablon po kom smo radili. E sad, evo zašto sam ja dokupio ovu bazu. Šta je ideja? Generalno, ako treba ovdje sada da napravite neki šlic, vi morate ovu jednoručnu glodalicu sa ovom bazom sa kojom dolazi da iskrenete pa da lagano nekako uđete u materijal, jel tako, pa onda da krenete da je vodite. I sve je to onako malo drž ne daj. Međutim, kada imate ovu bazu, onda to nije nikakav problem, znači uzmete i bez problema je potopite, odradite šta treba i to je to. Evo ljudi, možemo i da zaključimo priču o ovoj glodalici. Pre toga da vas pozovem da posjetite sajt www.superalati.rs. Možete naći svašta od alata, nešto će vam sigurno nekad zatrebati, a imamo prijatelja kanala i pouzdanog prodavca, to je www.superalati.rs.
Između ostalog i ovu glodalicu možete naći tamo a kupite. Prodaju isključivo original alate, tako da tu nema šta da brinete. Što se tiče ove mašine, kao mašine, ja sam prezadovoljan. Znači, ništa drugačije nisam ni očekivao od Makite. Ja već imam ovu, što sam vam pokazao, jednoručnu Makitu. Imam i dvoručnu neku drugu, Black & Decker staru, koja radi savršeno i dalje. Sada ćete me pitati zašto ću ostaviti sebi ovu Makitu. Prvo, mnogo bolje izrađena od one što već imam. To je jedna stvar. Drugo, jača je. Treće, ima čaure za 6 i 8 mm. Veći dijapazon glodala mogu da koristim na njoj. Četvrto, razlika u snazi nije samo u vatima. Radi se o kontinualnoj elektronici koja dopumpava snagu kad osjeti da joj je teško. Znači, zaista se ponaša mašina fenomenalno. Šta god da sam danas radio, jako lako sam sve završio. Znači, ništa nisam osjetio ni u jednom trenutku da joj predstavlja problem, da jednostavno se mašina nešto muči, da nešto zeza, da... Ne, sve je čvrsto, sve je stabilno, sve je na mestu i sve radi baš onako kako treba. Da se ne bi previše ponavljali, vidjeli ste šta smo radili. Ovdje hoću vam pokažem kako malo izgledaju ti komadi i krupnije, ako niste dobro mogli, a vidite u samom snimku. Pa ćemo sada proći kroz to, a onda ću vam reći i šta mi se malo manje sviđa kod ove mašine, odnosno šta bi moglo da se eventualno unapredi. Perfektna priča, jako fleksibilna mašina, jako fleksibilan sistem. Sad da vam kažem ovo šta mi se malo manje dopada. Ova ovdje paralelna vođica, ona radi posao, ali je daleko od idealne. Međutim, Makita ima u ponudi namensku vođicu za ovu mašinu koja može odvojeno da se kupi. Ja je još nisam kupio, u planu je. Još jedna stvar koja nedostaje na ovoj mašini, a bilo bi dobro da ima, to su recimo LED diode dole. Znači, kada stavite ovo ovako, ovaj dodatak za usisivač, i kada krenete a radite, nisu nam idealni uslovi uvek što se tiče svetla. Bilo bi dobro da ima nekoliko LED dioda sa donje strane koje bi osvetljavale taj deo na kom radimo. Mimo toga, stvarno jedna fenomenalna sprava koja će meni olakšati posao. Nakon ove može dođe u obzir neka glodalica sa prihvatom 12 mm za neke teže radove, ali generalno vidjeli ste šta ova radi, kako radi, ništa od toga joj ne predstavlja problem. Što se tiče Makitinih glodala, neka sam ja i ranije koristio, ok su se pokazala sasvim, spram te cene koliko koštaju, jako korektna glodala. Eto, to bi vam bilo to. Ako vam se dopao video i mašina, kliknite like, prijavite se na kanal ako već niste, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu i u nekoj sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!